সকাল বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? দেখো এখন ঘড়িতে 10টা 16 বাজে আর আমরা বেরিয়ে পড়েছি আজকে হায়দ্রাবাদ থেকে এক সুন্দর ঐতিহাসিক শহরের উদ্দেশ্যে। শহরের নাম কি এবং সেখানে গিয়ে আমরা কি কি দেখবো, যেতে যেতে তো আমরা অনেক গল্পই করব। তো প্রায় 1.5 ঘন্টা হলো আমরা শুরু করেছি আমাদের যাত্রা। আর এটা তেলেঙ্গানা হায়দ্রাবাদ থেকে এর ডিস্টেন্স অ্যাবাউট 180 কিলোমিটার হবে। আমরা কর্ণাটক রাজ্যে যাব। কর্ণাটকের উত্তর পূর্বে এই ঐতিহাসিক শহর অবস্থিত। তো এই ঐতিহাসিক শহরের নাম হয়তো তোমরা অনেকেই বুঝতে পেরে গেছো, যেহেতু আমি বললাম এটা কর্ণাটকের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। এবং এই ঐতিহাসিক শহরে এমন অনেক স্থাপত্য ছড়িয়ে আছে যেটা তখনকার সুলতানি আমলের বিভিন্ন নজির তোমরা ওখানে গেলে দেখতে পাবে। এবং অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকো এবং এই ব্লগটা পুরোটা দেখো। এত সুন্দর ঐতিহাসিক শহর আমার মনে হয় আমরা আগে তোমাদের দেখাতে পারিনি। তো আমরা যাত্রা করেছি, আমরা এখন রাস্তাতে আছি। বাইরের টেম্পারেচার খুব মনোরম, 30 থেকে 31 ডিগ্রি টেম্পারেচার হবে। তো খুব মনোরম পরিবেশ। তো দেখা যাক আমরা ওখানে গিয়ে কতটা এক্সপ্লোর করতে পারি, তোমাদের কতটা দেখাতে পারি। চলো যাওয়া যাক। এর মধ্যে আরো কিছুটা সময় অতিবাহিত, আমরা গাড়িতে এখনো যাচ্ছি। আর দেখো ঘড়িতে 11টা 15 বাজে এখন। শহরটার নাম বলেই দিই তোমাদের, শহরটা হলো বিদার। তো বিদার এমনই একটা ঐতিহাসিক শহর যেখানে বাহমানি সাম্রাজ্যের অনেক নিদর্শন, ছোটখাটো নিদর্শন শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সেই নিদর্শনগুলো আমরা নিজেরা দেখব, তোমাদের দেখাবো। এবং এখানে বিদারের মেইন অ্যাট্রাকশন যেটা, সেই অ্যাট্রাকশনগুলোর মধ্যে অবশ্যই বিদার ফোর্ট আছে, এখানে মাদ্রাসা আছে। মাদ্রাসাটা সেই সময়ের বাহমানি সাম্রাজ্যের ওই সময় ইসলামিক কলেজ অ্যাকচুয়ালি এটা। এছাড়াও এখানে মস্ক আছে যেটাকে, এবং এছাড়াও আছে গুরুদ্বারা। তো এই সমস্ত কিছু দেখতে আজকে আমরা আর প্রায় 31 কিলোমিটার আমাদের যেতে হবে, তারপরে আমরা বিদার পৌঁছে যাব। চলো গিয়ে আবার দেখা হবে। আমরা তো কর্ণাটকে ঢুকলাম। তো এখন কি যাবে? রিজার্ভ ফরেস্ট দেখা যাচ্ছে, দুদিকে জঙ্গল। এখন কি সাফারি করা যাবে? Next right onto Fort Road, then turn left. Turn left, then your destination will be on the left. আমরা পৌঁছে গেলাম বিদার ফোর্টে। চলো ভেতরে যাওয়া যাক। বিশালত্বই বলে দেয় যে কত একটা বিশাল ব্যাপার ছিল যে রাজাদের, মানে বাহমানি সাম্রাজ্যে 1428 সালে এই ফোর্ট নির্মাণ, যখন আহমেদ শাহ বাহমানি তার যে ক্যাপিটাল সেটা গুলবর্গা থেকে এই বিদারে নিয়ে এসেছিলেন।
এবং সেই জন্য 1428 সালে এই ফোর্টের নির্মাণ। প্রায় 600 বছরের পুরনো এই ফোর্ট। অবশ্যই এটা তো এখন ধ্বংসাবশেষ। প্রায় 600 বছর ধরে বাহমানি সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, পরে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান পতন এবং পরবর্তীকালে নিজামদের আধিপত্য, সমস্ত কিছুর সাক্ষী এই ফোর্ট। চোদ্দোশো 27 খ্রিস্টাব্দে এই ফোর্ট নির্মাণের পর যখন এই বিদারে ক্যাপিটাল স্থানান্তরিত করলেন আহমেদ শাহ বাহমানি, তখন কিন্তু বিদারের এই ফোর্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল। তখনকার ট্রেড বা বাণিজ্য যেটাকে আমরা বলি, সেই ট্রেড সেন্টার হিসেবে এটাকে দেখা হতো। এবং এখানে প্রায় 16টা মনুমেন্ট আছে, 16টা মনুমেন্ট আছে এর ভেতরে। এর মধ্যে রঙিন মহল ভীষণ বিখ্যাত। এই রঙিন মহল এখন বন্ধ। তোমাদের অলরেডি আমরা রঙিন মহলের ছবি দেখিয়েছি। হাজারকুঠুরি জেল। ফটোগ্রাফির জন্য কি না কি করতে পারে। ফোর্টের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে এখন। ওখান থেকে বলো, ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।
দেখতে পাচ্ছ এটা মোহাম্মদ গাওয়ান মাদ্রাসা। 1460 সালে বাহমানি সুলতানরাই এটি নির্মাণ করেন এবং এটি গ্রেট ইসলামিক কলেজ হিসাবেও তখনকার দিনে পরিচিত ছিল। কিন্তু 1914 থেকে এটা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এটার দায়িত্ব নেয় এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার। এবং এর উচ্চতা হচ্ছে 131 ফিট। চলো দেখতে থাকি। আমাদের সময়কার যে ডে বোর্ডিং যে হস্টেলের সঙ্গে যে কলেজ, সেই প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে এটা। দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে সেই সময় পড়াশোনার জন্য আসতো। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটা অবশ্যই আমাদের মতো টিচারদের মনটা ভালো করে দেয়। সালে যদি আমি থাকতাম এখানে, আমি শিক্ষকতার জন্য আসতাম, যদি সেই সময় ইকোনমিক্স সাবজেক্টটা ছিল না। যাই হোক, ভীষণ ভালো লাগলো দেখে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার অবশ্যই তখনকার দিনে এটা শিক্ষার মেইন কেন্দ্র ছিল বিদারে। এসে খুব ভালো লাগছে এই জায়গাটা। এটা হলো ক্লক টাওয়ার, বিদার। হাজরাত খালিলুল্লাহ টোম্ব। আমরা এখন বাহমানি টোম্বে এসে পৌঁছেছি। এখন প্রায় 1টা বাজে। এখানে সকাল থেকে মেঘলা ছিল, এখন একটু গরম লাগছে। যাই হোক, এই বাহমানি টোম্ব বাহমানি সাম্রাজ্যের যে রাজারা, রুলাররা ছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যেই এটা নির্মিত। এবং 15 to 16 সেঞ্চুরির মধ্যে এখানে প্রায় 8 থেকে 9টা টোম্ব আছে। প্রতিটা টোম্বই এখন প্রায় বন্ধ, কিন্তু এর গায়ে যে কারুকার্যগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তোমরা ভালো করে দেখতে পাবে।
ঘড়িতে প্রায় 1:45 বাজে। তো আমরা যে ইতিহাসের গল্পটা বলতে শুরু করেছিলাম, বিদার যখন আমরা আসছিলাম সেই রাস্তাতেই তোমাদের সঙ্গে বিদার সম্পর্কে একটা হিস্ট্রি আমরা বলছিলাম, শেয়ার করছিলাম। তো তার তো একটা কনক্লুডিং পার্ট থাকবে। তো সেই হিসেবে বিদার কিন্তু প্রথমে হিন্দু ডাইনেস্টির আন্ডারেই ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এটা মোহাম্মদ বিন তুগলক 1324 সালে এই মোহাম্মদ বিন তুগলক এখানে বিদার দখল করলেন, এবং তারও পরে 1347 সালে কিন্তু বাহমানি রাজারা, তখন আহমদ শাহ যে বাহমানি ছিলেন তখনকার রুলার, উনি মোহাম্মদ বিন তুগলকের কাছ থেকে এই বিদার দখল করে নিয়েছিলেন, এবং বাহমানি সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন বিদারে রাজত্ব করে। এখন আমরা গুরুদ্বারা শ্রী নানক জিরা সাহেবে এসে পৌঁছালাম। এটা তোমাদের চলো দেখাই। আর এটা কেন প্রসিদ্ধ সেটা একটু তোমাদের বলে দিই। গুরু নানকের কথা তোমরা সবাই জানো, উনি একজন সন্ত ছিলেন। তো এই বিদার অঞ্চলে যখন খরা চলছিল তখন গুরু নানককে রিকোয়েস্ট করা হয় উনি এখানে আসেন, এবং উনার ম্যাজিক্যাল পাওয়ার দিয়ে এখানে উনি একটা ওই ল্যাটেরাইট যে স্টোনগুলো, সেই স্টোনের মধ্যে থেকে উনি কিন্তু মিষ্টি জলের একটা প্রবাহ বার করেন, যাতে কিন্তু এই খরা পীড়িত যে লোকেরা ছিলেন সেই সময়কার, তারা কিন্তু উপকৃত হয়। তো সেই জন্য জিরা সাহেব এত প্রসিদ্ধ। চলো দেখা যাক। গুরুদ্বারার ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড নয়, তাই বাইরে থেকেই তোমাদের দেখাতে হচ্ছে। আমরা চলে এলাম পাপনাশম মহাদেব টেম্পলে। সৎকার ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট। এত ঘোরার পরে এবারে পেট পুজোর পালা। প্রচুর খিদে পেয়ে গিয়েছিল। পালং পনির আর তন্দুরি রুটি। আমার দেখো বাটার নান আর এখানে পালং পনির। ये हमारा जो बिदरी क्राफ्ट है, बिदर का एक फेमस क्राफ्ट है। ये जो बहमनी जो पुराने जो ईरान से चलता हुआ आता है, जहाँ पे महमूद गावन बोल के यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है काम बिदरी क्राफ्ट। और ये जो मेटल होता है, ये जिंक एंड कॉपर मटेरियल होता है। ये इसको हम अलॉय करते हैं। अलॉय होने के बाद हम ये मिट्टी में मोल्ड होता है। जैसे कि मेरे को ऊपर वर्कशॉप है मेरा, तो मिट्टी में मोल्ड होने के बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्मूथ फाइलिंग करने के बाद डिजाइनिंग हाथ से कार्विंग करते हैं। डिजाइनिंग इनले एनग्रेविंग प्योर। और जो इनले एनग्रेविंग होने के बाद इसको हम क्या करते हैं, बफिंग करते हैं। बफिंग यानी कि स्मूथ हो जाता है, पूरा सॉफ्ट हो जाता है। जब वाइट हो जाता है, मटेरियल भी वाइट होता है और सिल्वर भी वाइट होता है। जो बिदर का जो सबसे खास बात है, जो फोर्ट एरिया में जो मिट्टी मिलती है हमारे को, वो मिट्टी से नेचुरल कलर होता है हमारे यहाँ। मिट्टी से वो मिट्टी क्या गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। वो उसमें क्या केमिकल है, वो गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलकर होता है, थोड़ा सा मिक्स करते हैं और 7% सॉइल मिक्स करते हैं। तो उसको पानी में गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम जो आइटम छोड़ते हैं, वो छोड़ने के बाद विदिन 20 सेकेंड में रिएक्ट ब्लैक होता है। मटेरियल पूरा ब्लैक रहता है, सिल्वर वाइट हो जाता है पूरा। तो हाँ, तो उसी की खासियत है बिदर की हमारी है, जो एक नेचुरल कलर होता है हमारे यहाँ।
इसमें कई सारे के काम होते हैं, कई सारी चीज़ें बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें। तो इसका प्राइस कैसा है? ये प्राइस इसका क्या है मैडम, इसमें जो सिल्वर होता है, सिल्वर कितना लगा, लेबर कितना लगा, मटेरियल कितना लगा, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। अब जैसे कि ये अगर फ्रेम अगर आप देखेंगे तो 3500 का एक सेट है प्राइस। 3500। अगर इसी में अगर ये सिल्वर है ना पूरा? हाँ, पूरा व्हाइट है, जितना प्योर सिल्वर है। और ये इसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसको 50% का फर्क है। ये 1600 रुपीज़ है। ये 1600 डिफरेंस क्या है इसका? इसमें वो वर्क ज़्यादा और ये बिग साइज है, इसमें वर्क बहुत कम है। अच्छा, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलता है। अभी इसी क्राफ्ट में हमारे पिताजी है, ये नेशनल अवार्ड है इंडिया का, जो APJ अब्दुल कलाम ने दिया है। फिर उसके बाद ये शिल्पपुरी अवार्ड है, जो 2015 में मिला। ये मेरे पिताजी जो फेमस आर्टिजन है। अच्छा, अभी घर गए हैं वो। ये स्टेट अवार्ड है बिदर का, कर्नाटक का स्टेट अवार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट अवार्ड है, ये जो हर्ष गुप्ता। अच्छा, ये तो और भी छोटा है, इसका प्राइस इसका कम होता है, ये 1400 का है। 1400 बहुत फेमस है यहाँ का। और ये किससे बना हुआ है? ये कॉपर कोटिंग का है, ये एल्युमिनियम है। ये एल्युमिनियम है। ये एक्चुअली क्राफ्ट जो है ये हैदराबाद में बनता है, यहाँ नहीं बनता है। ओ, ये यहाँ नहीं, वहाँ से लाके यहाँ सेल करते हैं। अच्छा, बिदर का बनने वाला बिदर का ये यही है। अब लोग क्या बोलते हैं, बिदर का ही क्राफ्ट है बोलते हैं, लेकिन बिदर का नहीं है। आप कुछ वो बना रहा है ऐसे कोई नहीं है यहाँ पर? है ना, सामने का वर्कशॉप मेरा ये काम चल रहा है। ये हाँ, वर्कशॉप बैठेगा ना वो ये वर्कशॉप है? हाँ, मेरा ही वर्कशॉप है। ऊपर भी वर्कशॉप है, ऊपर भी है? ऊपर की अभी ऊपर तो आर्टिजन नहीं है, फ्राइडे में से थोड़ा सा कम है। अच्छा, तो यहाँ पर बन रहा है ये? हाँ, वो बन रहा है हमारे। ये भी सब ये है ना बिदर का हाँ, ही? बिदर के पूरा ये। अगर आपसे ज्वेलरी भी है इसमें, आपकी इसमें ज्वेलरी है। ये कान का है क्या? हाँ, कान का है। इसका प्राइस क्या है? इसका 350 450 ऐसा देखिए। ये वाले भी कान के है, ये स्टड सही है, टॉप सही है, टॉप से। टॉप से। और ये सब ये तो ये कान का hanging के। हाँ, इसका प्राइस? इसका इसमें डिफरेंट है मैम, इसमें 250 से लेके 500 तक है। अच्छा, तो जितना वर्क रहता है वो हिसाब से प्राइसिंग है। तो 250 का कौन सा है यहाँ पर? ये अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये तकरीबन आपको ये 300 का है। ये वाला 250 का है। ये वाला अगर आप देखेंगे थोड़ा कॉस्टली है, ये 500 पड़ता हाँ, है। ये बड़ा है। बड़ा है, वर्क ज़्यादा है। इसका प्राइस क्या बोला? इसका 500 का है। 500। 500। ये 500। और ये वाला 250 का है। 250 का। इसका ऊपर सिल्वर है ये? प्योर सिल्वर है, 100% सिल्वर है ये। सिल्वर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब 250 का? नहीं, ये 350, ये 450। अच्छा, 250 वाला अलग होता है, 250 वाले का डिज़ाइन कम होता है। ये अच्छा लगा मुझे। इसका डिस्काउंट नहीं होगा? ये मेरा शॉप है, ये मैं खुद बनाता हूँ, अच्छा। आर्टिजन है डायरेक्ट। अच्छा, अच्छा, और ये मैं जो प्राइस बता रहा हूँ ना आपको, ये बहुत कम प्राइस बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। अगर आप अच्छा। अदर स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो ये आपको 1200 1400 ऐसे चलाता तो है। इसका क्या बोला? 500? 500 क्योंकि इसमें सिल्वर ज़्यादा है। तो ये ले सकते हैं आप? आएगा 450 लगा देंगे। आएगा 400 में आएगा। ठीक है, ये लेते हैं। और वो जरा देखना। हाँ, बताइए। पहन भी लिया। ये बंडे के पर रखो। हमें खाली उधर रखा, कोने में रखा, उसके ऊपर रखा।
এবার হায়দ্রাবাদ ফেরার পালা। এখন আবার কোত্থেকে বৃষ্টি এসে হাজির হলো। আমরা এখন আউটার রিং রোডে, তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। আজকে সারাদিন তোমাদের বিদার ঘুরিয়ে দেখালাম, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে। গুড নাইট।